الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الدعاء وفضله. فكنا نتكلم على قضية الدعاء اللي أحيانا يستجاب وأحيانا لا يستجاب، وإجابة الدعاء متوقفة على توفر شروط وانتفاء موانع. توفر شروط وانتفاء موانع، لأن الدعاء بس يستجيب لك رب العالمين لازم تجمع الشروط، شروط الاستجابة، ولازم تتخلص من جميع الموانع. الموانع هي الأشياء اللي تخلي أحيانا الدعاء لا يستجاب، مثل أكل الحرام وغير ذلك. فإجابة الدعاء لها شروط ولها موانع، فهو يحتاج إلى صدق وحضور قلب ويقين مع البعد عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهٍ. يعني أحيانا بعض الناس تشوفه هو يدعي ويتفرج كما هكا، يدعي صح، يدعي ويتفرج، ويجي واحد فايت يسلم عليه يريش له كما هكا وعليكم السلام، هو يدعي، تقول له ايش دعيت؟ يقول لك مانيش عاقل. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهٍ. ما يقبلش هذا الدعاء. تتخيل بنادم راك تهدر معاه، ايوه، في نفس الوقت راك تريش للناس كيما هكا، راك لاباس، راك تهدر معاه. كيفاش غادي يحس روحه هذا الانسان؟ ماكش تقيم فيه، فما بالك برب العالمين؟ كيف تدعيه وانت غافل كاع؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل المسافر الأشعث الأغبر يرفع يديه إلى السماء ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيفاش بغى هذا الإنسان يستجيب له رب العالمين وهو الأكل تاعه حرام والشرب تاعه حرام والمعيشة تاعه عايشها بالحرام. Donc l'exaucement de l'invocation dépend de la présence des conditions et de l'absence des empêchements. Et oui, pour qu'une invocation soit exaucée, il faut que les conditions d'exaucement soient réunies et que tout empêchement de réponse soit écarté. Et en particulier, la consommation de l'illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith: invoquez Allah avec certitude d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait. Sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait. On voit parfois des personnes invoquer, il est en train de faire dua, mais il regarde un peu partout. Puis il y en a un qui passe, il lui fait signe, et là il lui répond, il lui fait signe. Il est en train d'invoquer, hein, mais en même temps il fait signe, parle. Il a une notification, il regarde son téléphone. Ah, il a un message. Il interrompt son dua, il répond, il fait un audio, après il repose son téléphone, il continue son dua là où il s'est arrêté. C'est quoi ce dua? Yani, si tu parles à une personne yani en face de toi, un être humain, une créature, tu es en train de parler avec lui dans un sujet important, et en même temps tu fais signe aux gens qui passent, et en même temps tu te tournes et tu réponds à un autre, et tu t'entends une discussion, après tu reviens à lui, alors que lui il est en face de toi en train de t'écouter. Comment il le prend? Comment cette personne le prend? Évidemment qu'elle va le prendre comme un manque de respect. Il te parle d'un truc important,
Mais toi, tu ne le calcules pas. Tu interromps et tu fais autre chose. Ça, c'est l'être humain, une créature. Que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait. Et il a également dit, alayhi salatu wassalam, Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Imaginez une personne dans un voyage très long, aux cheveux ébouriffés et poussiéreux, qui lève ses mains au ciel en disant « Oh Allah », alors que sa nourriture, sa boisson et sa vie de manière générale, elle est faite avec de l'argent haram. Comment est-ce que cette personne voudrait-elle être exaucée? Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cette personne veut être exaucée alors qu'elle vit avec du haram? Donc ça, c'est la preuve sur le fait que l'exaucement de dua, il peut être empêché par certaines choses, notamment la consommation du haram. ومن موانع الدعاء أو من موانع إجابة الدعاء الاستعجال وترك الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فإذا توفرت شروط الدعاء وانتفت موانعه أجيب بإذن الله وإلا تأخرت الإجابة لحكمة فعلى المؤمن أن يقبل على ربه بقلب حاضر ولا ييأس ولا يستعجل. الاستعجال يعني الإنسان يتقلق، وقلنا البارح والبارح بأن الله عز وجل دائما يستجيب حتى يستعجل الإنسان. كيفاش يستعجل؟ يعني يتقلق، يقول أنا ما عييت ندعي وما كان والو، دعيت وما كان والو. أنت في عينيك ما كان والو، لكن في الحقيقة كاين. في الحقيقة كاين. Donc parmi les obstacles à l'exaucement des invocations, il y a aussi la précipitation. Ça, c'est l'un des empêchements. La précipitation. Le fait d'être pressé et de laisser tomber de doigt en disant « j'ai pas eu de réponse ». À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il bloque l'exaucement. Là, c'est sûr que tu n'auras pas d'exaucement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « l'un de vous est toujours exaucé, tant qu'il ne se précipite pas en disant « j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Naam. Donc, lorsque les conditions sont réunies et que les obstacles sont écartés, l'invocation, elle est automatiquement exaucée par la permission d'Allah. Sinon, elle peut être retardée par sagesse et le croyant doit donc invoquer avec un cœur présent, sans désespérer ni se précipiter. هذا والله أعلم. إذن لابد أن الإنسان يراجع نفسه. علاش رب العالمين ما راش يستجيب لي؟ مش يتهم رب العالمين بأنه ماش يستجيب ولا يشك فيه. Donc il faut que chacun d'entre nous se remette en question et passe en revue tous ces faits et gestes. Qu'est-ce que je fais qui pourrait empêcher l'exaucement de mes invocations? Et non pas accuser Allah à tort de ne pas exaucer. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est nous. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.